हेलो गाइस, आज हम खेलेंगे लोनी वूल। गेम प्ले अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए ना फेंक दीजिए। और जो रेड कलर का बटन है आपको दिख रहा है, उसे दबा के रखिए, अनफॉलो कर दीजिए। पीछे की तरफ अंधा हो गया। जल्दी 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 पीछे पे चलते हैं। थोड़ा थोड़ा घूम के जाएंगे, बहुत अच्छा होगा। वो देखिए हो रहा। चलिए रात मारे क्या? मेडिकेट पहले थोड़ा गुटखे का सेवन जरूरी है, बिना गुटखे का कुछ नहीं होगा। और ये हमारे हेडशॉट अच्छा लगे तो सब्सक्राइब बटन को जोर से फेंक के मारिए। चाहे तो घर पे ले जाइए, जान ले जाइए। ओपी बोलते हैं, हेडशॉट ओपी। हाँ, दोनों हेडशॉट लगा है। आप भी सारे बटन को एकदम पूरा तरीके से दबा दीजिए। ये दोनों किल हमारे हैं। थोड़ा गुटखा खा लेते हैं। और ये क्या हुआ, वापस हम जीत चुके हैं। गेम प्ले अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अरे यार, मेरा स्क्रीन नहीं चला यार, ये क्या रिमोट दिखा दिया। हम भी सेम मोड दिखेंगे। अबे यार, मेरा शिट मैन रिमोट दिखा दिया। गेम में तो हार ही लगता है। अबे यार शिट, लगता है गुटखा खाना पड़ेगा थोड़ा। अबे शिट, मंदे हो चुके हैं। अबे उसको कितना गंदा एयर पड़ा। अबे यार, अब तो लगता है डबल लेके जाते हैं। वो भी AWM से। अगर ये AWM का अच्छा
से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अबे कितने अबे नहीं यार क्या हुआ? अबे यार लेट गया था। ये हम अपने लोकल टाइम मोड चीटिंग करते हैं। मप्पा के दोस्त मेरे